श्रोताबंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार पंचम अध्याय। एबे भगवान निम्न श्लोक अन्वय और व्यतिरेक रीति कर्मयोगर महिमा वर्णना करुछन्ति। श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। एहार आक्षरिक अर्थ है कर्मयोगी कर्मफल त्याग करी नैष्ठिकी शांति प्राप्त हुए, किंतु सकाम मनुष्य कामना हेतु फल रे आसक्त होई बांधी होई जाए। व्याख्या। युक्तः एही पदर अर्थ प्रसंगानुसारे निया जाए। जेपरि एही अध्यायर अष्टम श्लोक रे निजको अकर्ता मानुथिबा सांख्ययोगी निमंते युक्त पद व्यवहार करा जाइछे, सेहीपरि एठी कर्मफल त्यागी कर्मयोगी निमंते युक्त पद व्यवहार करा जाइछे। जेउमानंकर उद्देश्य समता सेमाने समस्ते युक्त अर्थात योगी अटंती। एठारे कर्मयोगी प्रसंग चलीछि। एथिपाई जेउ कर्मयोगींकर बुद्धि व्यवसायत्मिका होइथिबारु सांसारिक कामना संपूर्ण अभाव हो जाइछि, एठारे युक्त पद तांको पाई प्रयुज्य। कर्मफलं त्यक्त्वा, एठारे कर्मफल त्याग करिबार अर्थ फलेच्छा और आसक्ति त्याग करिबा। कारण वस्तुतः कर्मर फल त्याग करा जाए नाही, बरं कर्मर फलेच्छा त्याग करा जाए। कर्मर फलेच्छा त्याग करिबार अर्थ कौनसी कर्म और कर्मफलरू निज पाई कदापि किंचित मात्र कौनसी सुख नेबार इच्छा न रखिबा। कर्म कले प्रथमतः तत्कालीन फल मिले, द्वितीयतः परिणाम रे फल मिले। ए दुईटी जाक फलर इच्छा त्याग करिबा उचित। निजर किछि नुहे, निज पाई किछि करिबार नाही एवं निजर किछि आवश्यक नाही, एही भली कर्ता पूर्ण निष्काम हेले कर्मफलर इच्छा परित्याग हो जाए। संचित कर्मानुसारे प्रारब्ध गठित हुए, प्रारब्ध अनुसारे मनुष्यर जन्म हुए एवं मनुष्य जन्म रे नुआ कर्म हेबारु नुआ कर्म संस्कार संचित हुए। मात्र कर्मफलर आसक्ति त्याग करी कर्म कले भजा मंजी अंकुरित न हेबा परी कर्म संस्कार उत्पन्न करिबारे असमर्थ हुए एवं ताहार संज्ञा अकर्म हुए। निष्काम भावरे करा जाउथिबा वर्तमान कर्म प्रभावरु कर्मयोगींकर पुरुणा कर्म संस्कार मध्य समाप्त हो जाए। एही रूपे तांकर पुनर्जन्मर कारण मध्य नष्ट हो जाए। कर्मफल चारि प्रकार। प्रथमटी है दृष्ट कर्मफल, अर्थात वर्तमान रे कृत नूतन कर्मर फल, जहा तत्काल प्रत्यक्ष मिलुथिबार जଣା पड़े, यथा भोजनरु तृप्ति मिलिबा इत्यादि। द्वितीयटी है अदृष्ट कर्मफल, अर्थात वर्तमान रे कृत नूतन कर्मर फल, जहा एबे संचित रूपे संगृहित हेउछि, किंतु भविष्यत रे इहलोक और परलोक रे अनुकूलता बा प्रतिकूलता रूपे मिलिबो। तृतीयटी है प्राप्त कर्मफल, अर्थात प्रारब्धानुसारे वर्तमान रे लब्ध शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति प्रभृति। चतुर्थटी है अप्राप्त कर्मफल, अर्थात प्रारब्ध कर्मर फलस्वरूप जेउ सबु अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यत रे मिलिबो। युक्त चारि प्रकार कर्मफल मध्यरु दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्मर अधीन, तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्मर अधीन। कर्मफल त्याग करिबार अर्थ है दृष्ट कर्मफल रे आग्रह न रखिबा तथा मिलिले भी प्रसन्न बा अप्रसन्न न हेबा। अदृष्ट कर्मफल रे आशा न रखिबा, प्राप्त कर्मफल रे ममता न रखिबा तथा मिलिले सुखी बा दुखी न हेबा एवं मोर दुख दूर हो जाऊ और मते सुख मिलू एपरी अप्राप्त कर्मफलर कामना न करिबा। साधारण मनुष्य किछि ना किछि कामना को नहीं कर्म आरंभ करे एवं कर्म समाप्ति पर्यंत सेही कामनार चिंतन करुथाए। जेपरि व्यवसायी धन इच्छा रखी व्यवसाय आरंभ करिथिबारु तार मनोवृत्ति सर्वदा लाभ क्षति आड़कू रहे। से भावे केवल लाभ हेउ क्षति न हेउ, धन लाभ हेले से प्रसन्न हुए,
ଓ କ୍ଷତି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ମାନ, ବଡ଼ିମା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନା କିଛି ଅନୁକୂଳ ଫଳେଚ୍ଛା ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି? ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଲା, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ମାନି ନିଆଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସଂସାରର ରାଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ରୂପକ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରମଶଃ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଥା ରାଗ ନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମ କଲେ ପୁରାତନ ରାଗ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କେବଳ ପରହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ନୂତନ ରାଗ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ବିଚାରପୂର୍ବକ ଦେଖିଲେ କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖି କର୍ମ କରିବା ମୂର୍ଖତା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆଦି ଅନ୍ତଯୁକ୍ତ, ତେବେ ତାହାର ଫଳ ନିତ୍ୟ ହେବ କିପରି? ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ନାଶବାନ। ହୁଏତ ଫଳ ରହିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଚ୍ଛା ରଖ ବା ନ ରଖ, ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ ନ କଲେ ଯେ କମ୍ ଫଳ ମିଳିବ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଫଳେଚ୍ଛା ରଖିବା ନିର୍ବୋଧତା। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ଲୋକହିତାର୍ଥେ କର୍ମ କଲେ କର୍ମରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳର କର୍ମ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ଲୋକହିତାର୍ଥେ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ମମତା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଳସ୍ୟ, କର୍ମହୀନତା ଆଦି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କର୍ମ କରନ୍ତି।